أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم। नाज़रीन मोहतरम, आपने कारी बिन्यामीन साहब की आवाज़ में सूरत अल-बकरा की तिलावत सुनी। आपसे इल्तिमास है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में मेरी इस काविश को ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। मैंने तमाम एक्टिविटीज़ जो अपने चैनल पर पहले किया करते थे, खा व्लॉग्स थे या एजुकेशनल एक्टिविटीज़ थी, उनको ख़त्म करके अब मैं इस पे सिर्फ इस्लामिक वीडियोस अपलोड किया करूँगी। लिहाजा इसमें मामले में मेरी रहनुमाई कीजिए, मेरी मदद कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अल्लाह हाफ़िज़।